Be to your glorious name. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the name of Jesus Christ. አሜን Amen. ለእግዚአብሔር ታላቅ ክብርን ስጡና ባካችሁ ተቀመጡ። ሃሌሉያ አሜን Amen. አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ዛሬ እግዚአብሔር ተናገረን። Today Lord spoke unto us. የትውልድን እርግማን መስበር Breaking generational curses. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወይም ደግሞ የህይወት እርግማንን መስበር Breaking curse of life. ሃሌሉያ Hallelujah. ህይወት ጣፋጭ እንዲሆንልን ነው የተሰራው። Life is created to be sweet unto us. እግዚአብሔር በህይወታችን መልካም እንዲሆን ነው የመጀመሪያ ሐሳቡ። God's will is to receive good things in our life. ከሳውሳን መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረ በኋላ You remember in our Bible after God created a man, በኤደን ገነትን ተከለ ይላል። He placed Eden in the garden of ለሰው Eden. ልጅ የሚያስፈልገውን ሁሉ ነገር አበቀለ። He bring forth everything that's needed for ሰውን mankind. በዚያ አኖረው And ይላል። He kept man at that place. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እዛ ያስቀመጠበት ምክንያት መልካም እንዲሆንለት ነው። The reason why He put man at that place is for him to receive good things. ሃሌሉያ Hallelujah. ከዛ በኋላ የሰው ልጅ ከወጣ በኋላ ከኤደን ገነት ከተባረረ በኋላ ነው መልካም ያልሆኑ ነገሮች በሕይወቱ መሆን የጀመሩት። It is after a man is chased out of Garden of Eden that bad things start happening. ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ደግሞ ወደ መልካም ስፍራ እንደገና ሊመልሰን። Jesus Christ come again to take us back to that good place. መልካም ለለኔ አባቴ መልካም ለለኔ አባቴ ታስብልኝ የለሞይ አንተም ልጄ ብለ ሁልጊዜ ለኔ መልካም ነህ መልካም ለለኔ አባቴ መልካም ለለኔ አባቴ ታስብልኝ የለሞይ አንተም ልጄ ብለ ሁልጊዜ ለኔ መልካም ነህ እኔ ያልኩት አልሆንም አንተ ያልከው አልቅርም እኔ ያልኩት አልሆንም አንተ ያልከው አልቅርም አሁንም ያንተው ነኝ ፈቃድ ያገኘኝ ስኖር በዚህች ዓለም አሁንም ያንተው ነኝ ፈቃድ ያገኘኝ ስኖር በዚህች ዓለም ትክክል ነህ ጌታ በሥራህ ጻድቅ ነህ አንተ አትታረምም እንዲያደርግ ሃሌሉያ ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ትክክል ነው ትላላችሁ? How many of you think that God is always right? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory to God. ስለዚህ እግዚአብሔር የሰው ልጅ መልካም ስፍራ ላይ እንዲኖር ነው ያቀደው። God planned for a mankind to live on a good place. ስለዚህ መልካም ያልሆነ ነገር ሁሉ ከጥፋት በኋላ የመጣ ነው። Everything that's not good comes after the ዛሬ destruction. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Today in the name of Jesus. በሕይወታችሁ መልካም ያልሆነ ነገር ሁሉ Anything that's not good in your ከስሩ life, በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። may it be uprooted from its root in the name of ከስሩ Jesus. በኢየሱስ ስም የተነቀለ May it ይሁን። be uprooted from its root in the name of Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. ኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። I will return back to it. እግዚአብሔር በዚህ ወር ተናገረን። God spoke unto us this month. የገንዘብ ሀብት ርስቴ ነው። Financial fortune is my heritage. እግዚአብሔር በገንዘብ ሕይወታችንም መልካም እንዲሆንልን God ይፈልጋል። also wants us to receive good things in our financial life. አንድ ሰው የገንዘብ ሀብት ርስቴ ነው ይበል እስቲ። Let someone say financial fortune is my heritage. ግዴላችሁም በሉት። Say it again. ምክንያቱም
ላፋችሁ የሚከብዳችሁ ነገር ለእጃችሁ ይከብዳችኋል because something that gets heavy in our mouths will become heavy to receive it by our hand ሃሌሉያ hallelujah ካልጠራችሁት አይመጣም if you don't call it shall not come ክብር ለኢየሱስ ይሁን glory to Jesus ሃሌሉያ hallelujah እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ የገንዘብ ሀብት ርስቴ ነው ይበል financial fortune is my heritage ክብር ለኢየሱስ ይሁን glory to Jesus ክብር ለኢየsus ይሁን glory to Jesus ስለዚህ የገንዘብ ሀብትም በክርስቶስ ኢየሱስ ለኔና ለናንተ ርስታችን ነው so financial fortune is in Christ it is our heritage ነገር ግን ይሄ ርስት ዝም ብሎ በመናገር የሚመጣ ርስት አይደለም but this fortune shall not come by mere speaking only ይሄ ርስት ቃል ኪዳናዊ ርስት ነው this heritage is a covenant heritage ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 እስከ 9 ሲናገር on 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 9 ይንላለሁ አለ በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል በበረከት የሚዘራ በበረከት ደግሞ ያጭዳል but this I say he which sows sparingly shall reap also sparingly and he which sows bountifully shall reap also bountifully ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ላይ ሲናገር የኖህን መስዋዕት ካሸተተ በኋላ after smelling the sacrifice of Noah ከእንግዲህ በኋላ በምድር ዘመን መዝራትና ማጨድ ክረምትና በጋ ሙቀትና ብርድ አይቋረጡም that's why the Lord says after this time heat and cold sowing and reaping shall not cease from this earth እኔ እንላለሁኝ I say this ሃሌሉያ መዝራት የማጨድ እናት ናት sowing is the mother of reaping መዝራት የማጨድ እናት ናት sowing is the mother of reaping ማጨድ ከሌለ መዝራት የለም ማን ነው መዝራት ከሌለ ማጨድ የለም if there is no sowing there is no reaping ክብር ለኢየሱስ glory ይሁን to Jesus ስለዚህ ከማጨድ በፊት መዝራት ይጠይቃል so before reaping it requires sowing ሃሌሉያ hallelujah መከር የሚመጣው በመዝራት ውስጥ ነው a harvest comes in sowing ሃሌሉያ ምድር ሁሉ ጊዜ እስከዘራችሁባት ጊዜ ድረስ ታበቅላለች as long as you labor on this earth it shall bring forth a fruit hallelujah hallelujah ከኔና ከናንተ የሚጠበቀው መዝራት ነው ለምድሪቱ what's expected from me and from you is to sow into this earth በገንዘብ ህይወታችንም እኔና እናንተ መዝራት ይጠበቅብናል I and you are expected to sow in our financial life ክብር ለኢየሱስ ይሁን glory to Jesus ስለዚህ በመዝራት ወቅት ደግሞ ቁጥር 7 ላይ ሲናገር it speaks on verse 7 during the sowing season እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል God loves a cheerful giver እግዚአብሔር በምን in what በደስታ የሚሰጠውን ይወዳል God loves a cheerful giver እግዚአብሔር ዝም ብሎ የሚሰጠውን አይደለም የሚወደው God didn't love anyone that gives as he wants የሚዘራውን ይወዳል God wants the one that sows joyfully ክብር ለኢየሱስ glory to Jesus በመዝራት ወቅት ደስተኛ ሊያደርገን ይገባል our sowing season should make us happy ደስተኛ ያልሆነ ሰው a man that's not joyful መከራ ይመጣለታል even if he sows he shall not reap ክብር ለኢየሱስ ይሁን glory to Jesus ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስትና ፍላጎት ላይ ዘር ለመዝራት የምንተጋ መሆን አለበት we should labor in sowing in the kingdom of God and the interest of his kingdom ስለመዝራትና ስለማጨድ ይሰማሉ many hears about the sowing and reaping ነገር ግን ፕራክቲስ አያደርጉትም but they shall not practice it hallelujah hallelujah they will not experience it የሰሙትን ወደ ተግባር አይቀየሩም they will not change the things they have heard into practice የሚሰማ አለ የማያደርገው ቢኖር የተፈጥሮ ፊቱን በመስታወት የሚያይ ሰው ይመስላል a man that hears my word but didn't obey it it looks like a man that sees a mirror and forgets it about after ምን እንደሆነ ይረሳል and he forgets what he seems like hallelujah መስታወት ጋር የምንሄደው ለምንድን ነው why do we go before a mirror ራሳችንን adjust ለማድረግ ራሳችንን ለማስተካከል ነው to adjust ourselves ከረባቴ ዛጋ ዞሮ if my tie is on the other side መስታወት ጋር ሄጄ እንደዞራ አይቼ ምንም adjust ሳላስተካከል በመለስ if I return back without adjusting it መስታወት ጋር የሚሄዱ ትርጉም ምንድነው what's the meaning of standing before the mirror ልክ ሰምቶ የማያደርገው ሰው in the same vein a man that hears and will not obey it አይቶ እንደሚመለስ ሰው ይመስላል it is like a man that goes before a mirror and return back the same way ለዚህ ነው ኢዮብ 36:11 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር on the book of Job 36 verse 11 ቢሰሙ ቢያገለግሉትም if they obey him and serve him
እድሜያቸውን በልማት ዘመናቸውንም በተድላ ይፈጽማሉ። They shall be filled in pleasure and their years shall be in prosperity. ሃሌሉያ Hallelujah. ሁሌ ማቴዎስ 6:33 እናነባለን። We read Matthew 6:33 most of the time. ጽድቅና መንግስቱን እሺ የቀረ ሁሉ ይጨመርላችኋል። Seek ye first his righteousness and his kingdom, the others shall be added unto you. ስለዚህ ሁሉ ጊዜ So always መንግስቱን ማዕከል ያደረገ ዘር መዝራት we ይጠበቅብናል። need to sow a seed that center in the kingdom of God. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለ መንግስቱ መዝራት ብዙ ጊዜ ሰምቶ አንድ ሰው ካልተለማመደው በረከቱን አያገኝም። If someone hears about sowing in the kingdom many times and will not experience it, he shall not experience the blessing that's obtained from it. ልክ ለውጤታማ ግብርና አንድ ገበሬ ቢማር For example, if a farmer learns about effective farming, ሄዶ መስክ ላይ የማይሰራበት ከሆነ if he will not apply it on the field, መከራ አይመጣም፣ harvest shall not come. ውጤታማ አይሆንም። He shall not become ክብር effective. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እኔና እናንተ መስማት ብቻ ሳይሆን ወደ ተግባር መቀየር ያስፈልጋል። I and you should not only hear, but we have to change it to action. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አንድ ጊዜ አንድ ቦታ ላይ At some time, at one place, እዛ ቸርች የሚሄዱ በሙሉ አንዱን እኛ ጋር አሸሪ የሆነ ወንድም ነው የሚያናገረው። it is at that church he is asking a person who is an usher in our church. እና ያ ሰው ምን አለ? እዛ ቸርች የሚሄዱ በሙሉ ሀብታሞች ናቸው አሉ። Then that individual asked him, they are only a wealthy individual that goes to that church. እና ስትገባ ራሱ ሸሚዝን ኮሌታህን አይተው ነው የሚያስገቡ አሉ። Even when you go to that church, they will look unto your protocol and they will allow you to enter the church. እና ሸሚዝ ቀደድ ካለ ወይም ደግሞ ልብስ ከቆሸሸ If your shirt is dirty or some tearing on it, ተፎቅ ላይ ነው የሚወረውሩ they will throw you from the gallery. ሃሌሉያ Hallelujah. ብሎት ይሄንን ነገር ይሰማል። He heard these things from that person. ከዛ በኋላ እና እስቲ ጉዳቸውን ያለው ብዬ ሸሚዝ ልገዛ እየሄድኩ ነው አለው። Then I'm going to buy a shirt to see what they are doing in that place. ሸሚዙን ገዛ ችግር የለውም አለ። Then the person told him, don't worry, no problem, buy the shirt. ሃሌሉያ ግን እዛ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። But there is nothing that looks like this what you are talking. በር ላይ ዌልካም ብሎ ያስገባው ያ ራሱ ያ ወንድም ነበር። That same individual welcomed him on the gate. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. የእግዚአብሔርን ቃል ሰማ። He heard the word of God. ሃሌሉያ እዛ በኋላ 3 ወር እዚህ ስፍራ ላይ የምትባሉትን የምታደርጉ ከሆነ እግዚአብሔር ሕይወታችሁን ይቀየራል ሲባል ሰማ። Then he have heard that while they are announcing from this place, if you remain at this place for 3 months and apply everything you heard from the altar, your life shall transform. ስንቶቻችሁ ሕይወታችሁ ተቀይሯል? How many of you are your lives are transformed? ሃሌሉያ Hallelujah. ያ ሰው ኦኬ እሞክረዋለሁ አለ። Then that person says, I shall try. የሚባለውን ማድረግ ጀመረ። He started doing the things that are in his ከዛ life በኋላ from this ታሪኩ altar. ተቀየረ። After that, his life transformed. የሚወረወርም ሰው አላየም። He have never seen someone who is chased out of this ሃሌሉያ place. Hallelujah. ሰዎች መሬት ላይ የነበሩ ጎዳና ላይ የነበሩ ሰዎች ታሪካቸው ሲቀየር አየ። And he have seen even individuals who used to live on the streets while ማየት their ብቻ life is አይደለም የሱም transformed. ታሪክ ተቀየረ። And his own life also transformed. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ምን እያልኳቸው ነው What I'm ወዳጆቼ? saying to you, my beloved, መስማት ብቻ አይደለም don't only be hearers. ማድረግ We ያስፈልጋል። need to apply to action. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በምድር ዘመን ሁሉ አለ As the earth remains, መዝራትና ማጨድ አለ። sowing, there is sowing and there is ክረምትና reaping. በጋ Winter and summer is there. ሙቀትና ብርድ Heat and አይቋረጡም cold አለ። shall not cease, it says. መዝራት ካለ ማጨድ አለ። If there is sowing, there is reaping. በሌላ አነጋገር መዝራት Other ከሌለ words, ማጨድ If የለም። there is no sowing, there is no reaping. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ዝሩ የምንለው እግዚአብሔርን ለመርዳት አይደለም። When we say so, we are not to help God. ይህ ትንሽዬ ሰውዬ እግዚአብሔርን ሊረዳ ማን How ነው? can this small person able to help the Lord? የእግዚአብሔርን መንግስት ቤተ ክርስቲያንን እኔ ልረዳ ማን ነኝ? Who am I to help the church, the kingdom of God? እኔ ራሴ በእግዚአብሔር እርዳታ የምኖር Even ሰው if ነኝ። I myself is a man that is living with the help of ስንቶቻችሁ the Lord? እንደኔ በእግዚአብሔር እርዳታ ነው How many የምትኖሩት? of you are living by the help of the Lord? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. እግዚአብሔርን የምንረዳ እኔና እናንተ ማን ነን? Who are we to help the Lord? እኛ እኮ እርዳታው ስለሚያስፈልገን ነው የምንዘራው። We are sowing because we need His help. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah.
መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር 34:10 ላይ ሲናገር Our Bible on Psalm 34:10. ባለጠጎች ደኸዩ ተራቡም እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ግን ከመልካም ነገር ሁሉ አይጎሉም። The lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good luck. ስንቶቻችሁ ከእግዚአብሔር መልካምነት ጋር መቆራኘት ትፈልጋላችሁ? How many of you want to connect with the goodness of God? በቃ እግዚአብሔርን ፈልጉት። So seek the Lord. ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን መፈለግ ማለት ምን ማለት ነው? What do you mean when we seek the Lord? We say seek the Lord. በነገሮቻችሁ በሐሳባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር የሚል ይሁን። አሜን። Let even your thoughts says God only. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ቀደምንም የኔን መርህ እየነገርኳቸው ነበር። Last time I'm telling them my principles. ሃሌሉያ። መርህን ያገኘሁት ከመንፈሳዊ አባቴ ከቢሾፕ ዴቪድ ኦየዴፖ ነው። I have got that principles my father Bishop David Oyedepo. ገና እዚህ ተልኮ ገና እንደመጣሁን during the time I joined this commission. ሃሌሉያ። አንድ ካሴታቸው ላይ ሰማሁ። I heard from one of his sermons. እግዚአብሔርን አልኩታል። Then Papa said to the Lord, ላንተ ልሰጠው የማልችለውን ነገር ለዘላለም ለኔ አትስጠኝ። Never ever give me the things I'm not able to give you back. ላንተ ልሰጠው የሚከብደኝን ነገር ለዘላለም እንዳትሰጠኝ አልኩት። Don't give me the things I'm not able to give you back. ሃሌሉያ Hallelujah. ሁሉ ነገር ይሰጣል እንዴ አልኩኝ እኔ። Then I said, is everything given back unto the Lord? ሃሌሉያ Hallelujah. የኔም ምለው ነገር ያስፈልገኛል አልኩ። Then I said I have to have something that I say it's mine. ደግሜ ሳስበው ግን When I think of it repeatedly, ይሄንን አሳሰላስለው while I'm meditating on it, ለካ እኔ ራሴ አይደለሁም። even I myself is not my own. ሃሌሉያ Hallelujah. ስንቶቻችሁ የራሳችሁ አይደላችሁ? How many of you are not of your own? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. የኔ የምለው ነገር ለካ የለኝም። So I have nothing that says it's mine. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus Christ is Lord. እኔም ያንን ጮክ ብዬ ተናገርኩ። Then I said it loudly. እግዚአብሔር ሆይ አልኩት፣ saying, Father Lord, ላንተ ልሰጠው የማልችለውን ነገር anything that I am not able to give you back, ለዘላለም እንዳትሰጠኝ። may you not give me forever. ይሄው እናንተም ሰምታችኋል። You also heard of it. እግዚአብሔርም መላእክቶችም እዚህ አሉ። God's angels are also here. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እግዚአብሔር ከበቂ በላይ ነው። God is more than enough for me. እግዚአብሔር ከበቂ በላይ ነው። Say God is more than enough for me. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ነው ባለቤቴን የጋብቻ ጥያቄ ያቀረብኩላት ቀን That's why when I propose unto my wife, ስንጋባ when we get married, የምታጠልቂልኝ ቀለበት the ring that we are going to use, እግዚአብሔር ስጠኝ ካለ if the Lord says give it to me, I will give him. እና ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ነኝ አልኳት። Then this man is like that, I told her. ከዛ ተስማማች። Then she agreed and we agreed on it. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አንድ ጊዜ አዳማ በነበርኩበት ጊዜ when I used at Adama, መስዋዕት ለማገልገል ስለ መስዋዕት ላገለግል በተዘጋጀውበት ጊዜ while I am preparing to minister about sacrifice, እግዚአብሔር ቴሌቪዥኑን ሰጠኛለኝ። God said give me the television. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ወዲያው ለባለቤቴ ነገርኳት። Then I told it to my wife. እሷም ቃሏን ጠበቀች። Then she kept her word. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ያንን ቴሌቪዥን ሰዋ ነው። We sacrificed that TV. ሃሌሉያ። Hallelujah. እግዚአብሔር ግን በቴሌቪዥኖች ባረከ። But the Lord blessed us with TVs. ሄሎ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አንድ ቀን ቴሌቪዥን አተናናቅም። We have never lacked of TV. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ምን እያልኳችሁ ነው ወዳጆቼ? I am saying to you. ሃሌሉያ። Hallelujah. ለእግዚአብሔር ለመሰዋት የሚከብዳችሁ ነገር ካለ ያ ጣዖት ነው። If there is a thing that's hard for you to sacrifice unto the Lord, that is a God. ከእግዚአብሔር በላይ የሆነባችሁ ነገር ጣዖት ነው። ታመልኩታላችሁ። The things that become more than God unto you is a God unto you, so you are worshiping it. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነው። God is a zealous God. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ከኔ በላይ ሌላ አምላክ አይኖርሃል። Let there be no God more than me for you. አሜን።
ያ ደግሞ እርግማን ውስጥ ያደርጋል That means that will put you in curse. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Jesus. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእርግማን ሕይወት In the name አትመላለሱ of Jesus, you shall not walk in the life of curse. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ስለዚህ ቃል ኪዳኑ ማሰራት ያስፈልገናል So we need to make the covenant ቃል work for ኪዳን us. ምንድነው What's a covenant? ቃል ኪዳን በአስቸጋሪ የኢኮኖሚ ሁኔታዎች የእግዚአብሔር የማስመለጫ መድረክ ነው It is a platform of escape for God's people during a harsh economic situation. ሃሌሉያ Hallelujah. በአስቸጋሪ ወቅቶች ላይ During a challenging situation, እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን ያስባል God thinks of his covenant. ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር ከኔ ጋር በቃል ኪዳን የቆሙትን ሰብስቡልኛል Gather those who stood with me by the covenant. ሃሌሉያ Hallelujah. በቃል ኪዳን ከሱ ጋር ከቆማችሁ If you stood with him in a covenant, በምድሪቱ ላይ ምንም አይነት ሁኔታዎች ቢሆን whatsoever situations happens on the earth and the እግዚአብሔር ቃል land, ኪዳኑን ያስባል the Lord shall remember his covenant for you. በይስሐቅ ዘመን During the season of Isaac, ክብር ለኢየሱስ glory ይሁን to Jesus. ይስሐቅ በምድር ላይ በአብርሃም ዘመን በነበረው ረሃብ ላይ ሌላ ረሃብ መጣ ይላል A great famine arises during the season of Isaac, which is more than the ones that happened during the time of Abraham. ምድሪቱን ለቀን እንሂድ ባሉ ጊዜ ይስሐቅም ተነሳ When they said, let's leave this land, and Isaac arose with them. እግዚአብሔር ወደ አቤሜሌክ አልመጣም The Lord didn't come to Abimelech. ወደ ሌሎቹ ሹማምንት He አልመጣም didn't come to other governors. ወደ ይስሐቅ መጣ He came to Isaac. አንተ እኔ በምልህ ምድር ተቀመጣል Abide in the land I instructed you to sit down. አይደለም You are not an ordinary ከአባትህ ጋር person. የገባሁት ቃል ኪዳን አለ አለ There is a covenant I entered with your father. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. በእኔ በምልህ ምድር ተቀመጣል Sit in the land that I በዚያው instructed you. ምድር ዘርን ዘራ In that same land he sowed a seed. ሃሌሉያ Hallelujah. ዘር ለመዝራት To sow a seed, ሁኔታዎች ምናምን ኢኮኖሚው ይሻሻል ማለት አያስፈልግም you don't need to ask for the economy to be favoring. ኢኮኖሚው ሳይሻሻል Without a good economy, ረሃብ በተባለ ምድር ላይ in the land which is called a famine, በዛው ምድር ዘርን ዘራ in ይላል that same land he sowed a seed. በዛው ምድር መቶ እጥፍ አገኘ In that same land he reaped 100-fold. ፍልስጤማውያን ቀኑበት And the Palestinians envied him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. እኔ እኮ አንዳንዶች ምን ይላሉ እኔ እኮ እንደዚህ ቢኖረኝ እኮ ፓስተር ጠፍቶኝ አይደለም እዘራ ነበር Some individuals say, Pastor, I have this amount of money, I will sow it and know it about it. አሁን የቤት ኪራይ ጨምሯል Now house rent is ዘይት increasing, ጨምሯል the price of oil is ሽንኩርት increasing, ጨምሯል onions price is እንትን increasing, ጨምሯል this is increasing, ደግሞ ትምህርት ቤትም እየመጣ ነው even the school season is coming, ደብተር አለ there is books, ቦርሳ exercise አለ። books, there is bag payment. ሃሌሉያ ከዛ በኋላ በዚህ ወቅት መዝራት አይቻልም Then after that, during this season, it's not possible to sow, they say. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ይስሐቅ ግን ዘርን ዘራ But Isaac sowed a seed. መቼ ነው ዘር የዘራው When did he sow that seed? በረሃብ ምድር In the land of ሰዎች famine. ስደት ባሉበት When the individual says it is season of መዝራት persecution. ካቆማችሁ መከራችሁ ይቆማል If you stop sowing a seed, your harvest shall cease. ከጎናችሁ ያለው ነካ አድርጎትና Touch the man መዝራትን that's beside የምታቆም you. ከሆነ በሉ If you stop sowing a seed, say to him, መከርህን በራስህ እያቆምክ ነው you በሉት are stopping your harvest by your own self. ለመዝራት በሉት To sow a seed, ጊዜው አሁን ነው በሉት the season is now. ምክንያቱም በሉት Because say to him, እምነት አሁን ነው በሉት faith is off now. እምነት መቼ ነው Faith is of what? Off now. ዕብራውያን 11 ላይ ሲናገር On ናው Hebrew, ፌዝ ይላል እንግሊዘኛው ላይ it says a እምነት phase of now. አሁን ይላል It says faith off now. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. እምነት አሁን ነው Faith is off now. እምነት ዛሬ አይደለም Faith is not today. ሃሌሉያ ምክንያቱም በዛሬው ውስጥ 24 ሰዓት አለ Because in today there is 24 hours. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መጥተው እንዲፈውሳቸው ሲጠይቁት That's why when they come to Jesus and ask him to አሁን heal ይህንን them, ማድረግ እንደምችል ታምናለህ then he ሲለው asked them, do you believe that I will do this now? አምናለሁ ሲል Then they እንደ said, I እምነትህ believe. ይሁንልህ May it be according to your faith. He እንደምን said to ይሁንልህ? them. According to እንደ how it እምነትህ። says, according to your faith. ስለዚህ የመዝራት ጊዜ አሁን ነው So the season of sowing is now. የተሻለ ጊዜ ሲመጣ ዘራለሁ I will sow when a better days come. If you ገቤ say, እዚህ ቢደርስ ኖሮ when my salary
arrives at this አሁን place. ካለበት ጀምር Start from where you are now. አሁን ካለበት ጀምር Start from where you are by now. እኔ ባለፈው ሳምንት ነግራቸዋለሁ I've told you last week. ለመዝራት የወረቀት ብር ወይም ደግሞ ኪሴ ላይ ብር እስኪመጣ አልጠበኩም I didn't wait till a paper money entered into my pocket to sow a seed. በቃ በእግዚአብሔር እጅ ባዶ እጅህን አትታይ የሚለው ቃል ልቤ ውስጥ ገባ The word that says, don't appear before the Lord empty-handed, that entered into my heart. ሃሌሉያ ትራንስፖርቴን ዘር ይዤ እመጣለሁ በእግሬ ሄጄ I will walk on my feet and I will bring my transport as a seed. ያኔ 25 ሳንቲም ነበር የባስ ትራንስፖርት At that time, a bus transport fee is 25 cents. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ያቺን 25 ሳንቲም ዘር አድርጌ ይዣት እመጣለሁ I brought that 25 cents as a seed. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. እዛ ጋር ጀምር Start at that place. ሃሌሉያ Hallelujah. ጅማሬ ታናሽ ቢሆን ፍጻሜ ግን ምን ይሆናል Though your beginning is little, your destiny, your end shall become great. ካልጀመርክ ትልቅ አይሆንም If you shall not start, it shall not ትልቅ become great. የሚሆነው ስትጀምር ነው What becomes great is when you start it. ሃሌሉያ Hallelujah. ዘዳግም 8:18 ላይ ሲናገር On Deuteronomy chapter 8 verse 18, ነገር ግን ዛሬ እንደሆነ አለ ለአባቶች የማለውን ቃል ኪዳን ያጸና ዘንድ ሀብትን ለማከማቸት እሱ ጉልበት ሰጥቷልና አምላክ እግዚአብሔርን አስባል but thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that gives thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers at this day. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ቃል ኪዳኑን ስናሰራ When we engage with the covenant, እግዚአብሔር በገንዘብ ብልጽግና ወይም ለሀብት ኃይልን ያስታጥቃል the Lord shall empower us for a financial fortune. ሃሌሉያ Hallelujah. ምን ያስታጥቅ ኃይልን ያስታጥቀናል He shall empower us to get በናዝሬቱ wealth. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the name of ዛሬ Jesus of በቃል Nazareth. ኪዳኑ ስትቆራኙ Today when you connect with the covenant, በጌታ ለቃል ኪዳናዊ ሀብት በኢየሱስ ስም ኃይል መታጠቅ may ይሆንላችሁ you be empowered for a covenant wealth in the name of Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ Hallelujah. መዝሙር 33 18 እና 19 ላይ ሲናገር On Psalms chapter 30 verse 18, እነሆ የእግዚአብሔር ዓይኖች በምድር ሁሉ ላይ ናቸው በምሕረቱም የሚታመኑ ነፍሳቸውን ከሞት ያድን ዘንድ በራብም ጊዜ መገባቸው ዘንድ behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. ስለዚህ ቃል ኪዳኑን የሚታዘዙትን በራብ ጊዜ The መገባቸዋል Lord shall feed those who keeps his covenant during a time of famine. ሃሌሉያ Hallelujah. ታዲያ እግዚአብሔር ለምን ይባርከናል So why the Lord blesses us? ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. መባረክ አንድ ነገር ነው Being blessed is one ለምን thing. እንደሚባርከን ካላወቅን ግን But if we don't know why he blesses us, ተመለሰን ችግር ውስጥ እንገባለን we shall return back into a hard time. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ በመንግስቱ ውስጥ ያለው ዋነኛው ሀብት ቅድሚያ ለመንግስቱን መስፋትና ማደግ እንዲሆን እግዚአብሔር ይባርካል The Lord blesses us in his kingdom to be a blessing for the expansion of the kingdom of the Lord. ሃሌሉያ Hallelujah. መንግስቱን እንድናሰፋበት ነው It is for us to expand his kingdom with it. ምንም ነገር እግዚአብሔር በኔ በኩል ቢያደርግ If the Lord do anything through me, እግዚአብሔር ቢሊዮነር ቢያደርገው መስፈንን if the Lord makes me a billionaire, ይሆናል ጠብቁ expect it shall be. ይሆናል ጠብቁ It shall ኢየሱስ come to pass. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. መስፍንም ቢሊዮነር ቢያደርገው Then if God makes Pastor Masfin a billionaire, እኚህ ቢሊዮነሩ ሰውዬ ለማስባል አይደለም it is not for him to be known as a billionaire man. መንግስቱን በመስፍን ሊያሰፋበት ነው It is to expand his kingdom using him. በልቶ ቦርጭ እንዲያወጣበት It አይደለም is not to eat and to increase his belly. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. እግዚአብሔር ያን ሰውዬ ታውቃላችሁ ስንዴ ባመረተ ጊዜ ጎተራይን አሰፋለዋል Do you remember about that person that harvested a wheat ሌላ and the ምንም plan የለው to expand his storehouse?
ስለ መብላት ብቻ ነው። He only thinks about ነፍሴ eating. ሆይ ደስ ይበልሽ አለ። My soul rejoices, ለብዙ he said. ዘመን የሚሆን አግኝተሻል፣ ደስ You have ይበልሻል። gotten the thing that you are going to consume for a long time to come. እግዚአብሔር የሚባርከን በልተን እንድንሞት አይደለም። The Lord blesses us not to eat it and to die. ክብር ለኢየሱስ። Glory to Jesus. በልተን እንድንሞት አይደለም። የመጀመሪያው ዓላማ መንግስቱን ማስፋት ነው። The first plans of his is to expand his kingdom. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory to ይሁን። Jesus. ስለዚህ ማቴዎስ 24:14 ላይ ሲናገር On Matthew 24:14, ለአሕዛብ ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል ለዓለም ሁሉ ይሰበካል። and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. የአንድ ወንድም ምስክርነት ልንገራችሁ። Let me tell you a testimony of one brother. አንዱ ስቴሽን ላይ በማገለግልበት ጊዜ While I am serving at one of the stations, ክብር ለኢየሱስ ይሁን። glory to Jesus. ያ ወንድም ያካፈለኝን ምስክርነት ነው። There is a testimony a brother shared unto me. እንዴት እንደጀመረ How he started it. ሃሌሉያ። ካኪ ፖስታ ግድግዳ ላይ መጥተዋል። I have just sticked an envelope on the wall. ሃሌሉያ። በየቀኑ 3 ብር ለወንጌል ስራ ብዬ አስቀምጣለሁ አለ። Each and every day I will keep 3 birr for the gospel preaching. ምንም ነገር ባጣ ያቺ 3 ብር ለወንጌል እያልኩኝ አስቀምጣለሁ አለ። So I got anything, I will put that 3 birr into that envelope. ከዛ ገጠር ምናምን ሲሄድ ለወንጌል ስራ ያን የሰበሰብኩትን ይዤ እሰጣለሁ አለ። Then when I go to different village, I will take that money and I will sow it, I will give it. ከዛ በኋላ እንዴ ለምን 3 ብር ብቻ አልኩና 15 ብር አደረኩት። Then after that I said, why only 3 birr? I make it 15 birr. ከዛ በኋላ ትራክት ማተም ጀመረ። Then after that I have started printing a tract. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። to Jesus. በዛን ሰዓት እኔ በነበርኩበት አጥቢያ ክብር At that time, ለኢየሱስ at ይሁን። that station, በ2-3 ወር ውስጥ 15000 20000 ትራክቶችን እያተመ ከለርድ ያመጣ ነበር። in 2-3 months he shall print around 20,000-30,000 tracts and he brings it to the church. እግዚአብሔር በዛ ሰዓት ላይ የ2 ሚሊዮን ብር 2.4 ሚሊዮን ብር መሬት 570 ካሬ 570 I think ቁጥሩን ልሳሳት God ይችላል። gave him a land property of 2.4 million birr. A man gave him as a gift. ሃሌሉያ። Hallelujah. ከዛ በኋላ ቤቱን የፈለከውን ዲዛይን አድርግ G+1 G+2 ትችላለህ። ወጪውን ደግሞ እኔ ነኝ የምሸፍነው። Then he also asked for the design of the house, and a man said that every investment that's needed for this investment is covered by me, he said to him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ፓስተር ግሩም ያውቀዋል ይሄን ሰው። Pastor Grum knows this person. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ምን እያልኳችሁ ነው ያለው? I am saying to you, መነሻው እዛ ጋር ነበረ። his starting point is from ልቡ that place. ለወንጌል ነው። His heart is for the gospel. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ምን እያልኳችሁ ነው ያለው? I am saying to you, በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም in the name of Jesus, አይኖቻችሁ የተከፈተ may ይሁን። your eyes be opened. ማድረግ የምትችሉት ነገር አለ ቸርች ውስጥ። There is a thing you are able to do in the church. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. መጋረጃ መቀየር ሊሆን ይችላል። It might be about ሞልወያ መግዛት ሊሆን It might ይችላል። be about the just brooms. አንድ ነገር ጀምሩ። But start from some place. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. መንግስቱ የሚሰፋበትን አድርጉ። Do the things that expands the kingdom. ትራክት ማሳተም ይችላል አንድ ሰው። Someone can be able to print a tract. ኢየሱስ ጌታ ነው። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. እግዚአብሔር በዛው ልክ በመንግስቱ በረከት ምላሽን ይሰጣቸዋል። God shall answer you by the blessing of the kingdom in that way. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ Jesus Christ is Lord. ሃሌሉያ። ሐጌ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 3-9 እናንተ አንብቡት። Read Haggai chapter 2 verse 3-9. በርቱና ስሩ አለ። ቤቴን ስሩ አለ። Build my house, labor committedly. ውጡና ሰርታችሁ አምጥታችሁ ቤቴን ስሩ እያለ ነው። Go out diligently work and come and build my house. ቤቱን መስራት አለብን። We need to build his house. መንግስቱን ማስፋት We አለብን። need to expand his kingdom. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። To Jesus. ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። May all the glory be to him. Both a land property for a church.
ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ድምፅ አልባ ተርመሰ Noiseless breakthrough. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Jesus. ሃሌሉያ ሃሌሉያ Hallelujah. ይሄን ያደረገው ማን ነው Who did this? እጆቻችሁን ከፍ አድርጎና እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ Lift ክብሩን up አንተ your hands ውሰድ and በለው say, Father, be blessed. ክብሩን አንተ ውሰድ በለው ሃሌሉያ Take all the glory. ሃሌሉያ Hallelujah. ገና ብዙ እንገዛለን አሜን We shall buy many more. ብዙ ትልልቅ ቢልዲንጎች ክፍለ ሀገር ስትሄዱ ትልልቅ ቢልዲንጎች ታያላችሁ አሜን እዛ You shall see a ታመልካላችሁ huge buildings ኢየሱስ in the ጌታ ነው። countrysides. አርባ ምንጭ ላይ አሁን እየተጠናቀቀ ነው የአርባ ምንጭ ቤተ መቅደስ አሜን The sanctuary is coming to completion. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ድሬዳዋ ላይ የተሰራ The ነው same way in Redawa. ሃሌሉያ እንደዚሁም ደግሞ አሁን አየር ጤና ደግሞ በቅርቡ ይጀምራል አሁን ግንባታ ፈቃድ ላይ Shall commence very soon. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ስለዚህ መንግስቱን ማስፋት ይጠበቅብናል We are expected to expand the kingdom of ኢየሱስ God. ክርስቶስ ጌታ ነው Jesus Christ is Lord. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው Jesus Christ is Lord. ስለዚህ እድሉን ሁላችሁም እንድትጠቀሙበት So አሳስባችኋለሁ I will remind you to use this privilege greatly. ሃሌሉያ Hallelujah. እግዚአብሔር አብርሃምን አለ God said to Abraham, ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ ከ1 እስከ 3 ተመለከቱ ታላቅ ሕዝብ አደርጋለሁ ባርካለሁ ስምንም አከብረዋለሁ አለ በኋላ ለበረከት ሁን on Genesis chapter 12, starting verse 1 to 3, now the Lord had said unto Abraham, get thee out of the country, I will make thee a great nation, I will bless thee and make thee the great, and thou shalt be a blessing. ከጎናቸው ያለውን ሰው ሁሉ አይበላም በሉት Say to someone besides you, all are not ለበረከት ሁን consumed. በሉት Say to him, be for a blessing. አንድ ሰው ለበረከት መሆን ሲያቆም ሁሉ ነገር መሞት ይጀምራል If someone stops being a blessing, everything starts dying. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. አሜን Amen. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ነው የበላው ተራት በለ It's saying, I have eaten my dinner with the Prime Minister. አላስወጣም ካልክ If you say, this shall not come out of me, ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን glory to Jesus. ሙዚቃው ቀጠለ አያቸው አስወጣሱ ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ላይ ተፈጥሮ እንኳን Even nature, ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኦክሲጅን እንሰጣለን ለተክሎች we give carbon ካርቦን dioxide ዳይኦክሳይድ to the ለተክሎች plants, እንሰጣለን ከነሱ ደግሞ then we take oxygen from them. ተቀያየረ እንዴ አልተቀየረም አይደል ትምህርቱ እንደዛው ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. እስካሁን ተክሎች አንሰጥም አላሉም አይደል The plants say, we shall not give it out. መስጠት ግድ ይላል So አሜን giving is a must. ሃሌሉያ Hallelujah. እኔ ሰጪ ነኝ በሉ እስቲ Say, I am a giver. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ክብር ለእግዚአብሔር Glory to ይሁን Jesus. ሃሌሉያ ሃሌሉያ Hallelujah. ማቴዎስ 6 ከ19 እስከ 21 ሲናገር Matthew chapter 6, starting from verse 92. ብልና ዝገት በሚያጠፉት ሌሎች ቆፍረው በሚሰርቁት ዘንድ ለአንተ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ ለእናንተ ምድር ላይ መዝገብ ምን አትበሉ አትሰብስቡ አለ Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust does corrupt, and where thieves break through and steal. ነገር ግን ብልም ዝገትም በሚያጠፉት ሌቦች ቆፍረው በማይሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust does corrupt, and where thieves do not break through nor steal. መዝገብ ባለበት ልብ ደግሞ በዚያ ይሆናል For where your treasure is, there will be your heart be also. ልባችሁ ውስጥ መንግስቱ አለ ነው ጥያቄ Is the kingdom in your heart? ልባችሁ ውስጥ መንግስቱ ከሌለ If the kingdom is not in your heart, ሃሌሉያ መዝገብ አይኖራችሁም ማለት you have no treasure. መዝገባችሁ ልባችሁ ባለበት ስፍራ ነው Your treasure is where your heart is. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ Jesus Christ is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ሃሌሉያ ሌላው ማወቅ ያለብን ነገር The other thing we need to know, እግዚአብሔር ማንንም በዙሪያችን ያሉትን ችግረኞች ለመባረክ ካለን መሰጠት በላይ አይባርከን God will not bless us beyond the commitment we have to the needy around us. ቀደም እግዚአብሔር የሚባርከን ለመንግስቱ ባለን Previously we have said that God bless us by መሰጠት
the commitment we have for the አሁን kingdom. ደግሞ And now, በዙሪያችን ላሉ ችግረኞች ያለን መሰጠት በላይ እግዚአብሔር አይባርከን። God will not bless us beyond the commitment we have to the needy around us. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ምሳሌ 28:27 ላይ On Proverbs 28, ለድሃ የሚሰጥ 27, አያጣም ይላል። አይኖቹን የሚጨፍን ግን እጅግ ይረገማል ይላል። whoso, verse 27, he that gives unto the poor shall not lack, but he that hides his eyes shall have many ለድሃ acres. የሚሰጥ አያጣም። The one that gives to the poor shall not lack, አይኖቹን የሚጨፍን ግን but he that hides his eyes ይረገማል ይላል። shall have many እግዚአብሔር ከኛ acres. ያርቀው። May the Lord ክብር forgive you. ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ እኔና እናንተ So I and you, ለተቸገሩ ሰዎች እጆቻችንን መክፈት ያስፈልጋል። we need to open our hands unto the poor ones. እጃችንን መክፈት እስካልቻልን ጊዜ ድረስ አንባረክም። As long as we are not opening our hands unto them, we are not blessed. ፓስተር ማይጠፋኝ እኔ እኮ እጄ ላይ የሚተርፍ ነገር ስለሌለ ነው ይላል። Pastor, I know it, but there is nothing remaining on my hand. Someone might say that. ቀነሳ አካፈል So diminish yours and just share it to others. ካለ ቀነሳ አካፈል። Share from what you have. የመውጫው መንገድ እሱ ነው። The way of escape ክብር is that ለኢየሱስ way. ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ማድረግ ያለብን ነገር ይሄ ነው። This is what we have to do. ቀደም ይሄንን አልኩኝ፣ አሁንም I said እዚህ this ላለሁ። last time, I will repeat it. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ብዙ አማኞች Many believers, ላለመስጠት ሲሉ because of not giving, በጌታ እኮ አይደለም ለምን እሰጠዋለሁ ይላል። he is not in the Lord, so why I give it? ሃሌሉያ የቱ ነው በጌታ ለሆኑ ስጡ የሚለው? Where do you find in the Bible that give for the believers only? ቅድሚያ ስጧቸው እንጂ ለነሱ Give ብቻ priority ስጡ to የሚል them, የለም። but it is not limited to them only. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ ዛስ ለዚህ እኮ ነው እኛ ጋር እኮ የሉም እዚህ በር ላይ አታገኙ። That's why we don't find any beggars around the gates. ሃሌሉያ Hallelujah. አይ ስለሚጠሉን ነው አይደለም፣ It's not because they hate us, ስለማንሰጠን ነው፣ but because we don't give them. ስለምንመናፈስ ነው። Because we spiritualize it. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አይ በጌታ አይደለም ሄዶ ሊጠጣበት ነው። He is not in the Lord. He is going to drink with that. የሚጠጣበትን የሚያውቅ ይመስላል። As he seems as if he knows what he is going to do. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በቃ እዚያ እንደሚጠጣበት ካውቅ ዳቦ ግዛና If ሰጠው። you know he is drinking with it, buy a bread and give it to him. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. አትሊስት ያንን ዳቦ አይሸጠውም፣ ማንም He ይገዛው will የለም፣ not እሱ እጅ ገጋ። sell it that bread. There is no one who is going to buy from him. የምታካፍሉ ነው። Be someone that is going to share. አብርሃም ማለት እየባረኩ ባርካለሁ ለበረከትም ሁን አለ። He said unto Abraham, I will bless you, blessing be for a blessing also. ስለዚህ ችግረኞች ለበረከቶቻችን ምክንያቶች ናቸው። So the poor ones are a reason for our blessing. ልንዘራባቸው We ይገባል። need to sow on them. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ይሄን አበረታታችኋለሁ። I will advise you. እናንተ ጋር የሚያጨናንቃችሁ ልብስ ለሌላው ሰው የማትለብሱት ልብስ ለሌላው ሰው የክብረ በዓል ልብሱ ሊሆን A ይችላል። clothing that is not helping you is a glory clothing for others. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ተርፏችሁ የምትደብሱት ምግብ ሌላ ሰውን A meal you are ምናልባት dumping የበዓል ምግቡ away ሊሆን ይችላል። might be a great meal for another one. ሃሌሉያ እኔም ብርቴ እስከሚወጠር ከምበላ Rather than me eating till my belly is stretched, በሽታ ነው የሚሆነኝ ብርቴ እስኪወጠር if ምበላ። I eat that way, it becomes a sickness unto me. ለሌላ ሰው ባካፍለው ያንን ሰውም ህይወት አተርፋል። ያ ብቻ አይደለም እኔም እባረክበታለሁ። I will help someone and I will also bless back with that. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ኢዮብን ተመልከቱ። ኢዮብ ምዕራፍ 29 ከ4 እስከ 17 እናንተ አንብቡት። Look unto Job up to Job chapter 29. ኢዮብ ቁጥር 12 ላይ ሲናገር የሚጮው ችግረኛ ድሃ አደጉ ረጂ የሌለው አድኜ ነበርኩ አለ። I have saved a man that have no helpers. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ለችግረኛው For the poor.
ስለዚህ ለችግረኛው መድረስ ይጠበቅብናል። So we need to arrive for the poor when they are in need. ምሳሌ 11:24-25 ያለውን የሚበትን ሰው አለ ይጨመርለታል፣ ያለ ቀጥ የሚነፍግ ሰው አለ ይደኸያል። የምትባርክ ነፍስ ትጠግባለች፣ የረካም እርሱ ደግሞ ይረካል። There is that scatters and yet increases, and there is that withholds more than it meet, but it tends to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that waters shall be watered also himself. ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድን ሰው ለሌሎች ሰዎች መልካምነት ካለው መሰጠት በላይ ያባርከው። God will not bless someone beyond his goodness unto others. የኢዮብ በረከት ስትመለከቱ ለሌሎች መልካምነት When you look unto the blessings, riches of Job, he ለሌሎች is good for መልካምነት others. የሚኖር ሰው He is ነበረ። a man that lives for the goodness of ክብር others. ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. በኢየሱስ ስም ለሌሎች መልካምነት የምትተጉበት ጸጋ In the name ይለቀቅላችሁ። of Jesus, may you receive grace to become a good one for others. ማቴዎስ 25:31 እስከ 41 ስትመለከቱ ተርቤ አብልታችሁና ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል እያለ ይቀጥላል። On Matthew 25, he said, you have fed me when I am hungry, and you have watered me when I am thirsty. መች አገኘንና በላን፣ መች አጠጣን፣ መች ታስረ ጠየቅን አሉት። Then they ask him, when we have did these all things, when we have visited you while you are in prison. ሃሌሉያ። እውነት እላችኋለሁ ከሁሉ የሚያንስ ከነዚህ ከወንድሞች አንዱ ስላደረጋችኋል። Then he said, I will surely say unto you, because you did this thing for others, you shall be blessed back. ችግረኛ ትዝ የሚለን ምግብ ስንበላ ነው ብዙዎቻችን። Most of us remember about the poor one when we are feeding on food. ላጡ ለተቸገሩ አስብላቸው። We say, praying, Father, help those who are lacking. ርቦኛል ያለውን እኮ ዞር በል ብለህ ገፍትረህ ነው የመጣው። We have pushed away a man that asks you, I'm hungry and feed me. እዚህ ጋር ስትደርስ ግን But when you arrive while you are eating, when you are praying, ሃሌሉያ hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። to Jesus. ለችግረኛና ለምስኪኖች አትጸልዩ እያልኩ አይደለም። I'm not saying don't pray for the poor, for the needy ones. በተግባር አንተ ራስህ ልታከናውነው ይገባል። አሜን። But we need to do it practically by yourself to help እኔና them. አንተን ልናደርግ የሚገባው It is I and you that going to do that. ቀደም አንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንድ ሰው ያካፈለውን አየሁኝ። I have seen on social media the thing that someone have shared. ቤት በር ላይ አንተም ብሎ አንድ ችግረኛ ሰው ይጠይቃል። Some poor or beggar came and asked him, begged him. ውስጥ ያለው ሰው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይላል። Then the man who is inside said, may the Lord give you. እባክዎ ተቀብለው ስጡኛል። Then he said, please receive it from God and give it back to me. ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ምክንያቱም የተቀበልነውን መስጠት አለብን። አሜን። Because we have to give the things we have received. ከእግዚአብሔር How ተቀብላችኋል? many of you have received from the Lord? አሜን Amen. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ከተቀበላችሁ መስጠት አለባችሁ። If you have received, you have to give back. የተቀበላችሁትን ሁሉ መብላት አይደለም። You are not to consume everything you have received. ሁሉ አይበላም። All is not consumed. ዘር አለ እዛ ውስጥ። There is seed inside it. በጌታ በኢየሱስ ስም አይኖቻችሁ In the ይከፈቱ። name of Jesus, may your eyes of በኢየሱስ ስም understanding አይኖቻችሁ open. ይከፈቱ። May your eyes be open. ሌላው The other thing is- የመዝራት አይነቶች ውስጥ አስራትና የመንግስቱ ማስፋት መስዋዕቶች ናቸው። Amongst the types of sowing seeds, it is tithing and the seeds of the kingdom. አስራት የማይከፍል ሰው የለም። አልከፍልም ብትልም ትከፍላለህ There በግድ። is no one who is not tithing, but even if you say, I will not pay it, you shall pay it. ወይ ለሌባ ትከፍለዋለህ፣ You might pay it to the thief, ወይ የሆነ ቦታ ላግባብ or you ትከፍለዋለህ። shall pay it somewhere. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. እኔ ስልክ በመጣል እታወቃለሁ። I'm well known by just dropping my phone, ሃሌሉያ losing my phone. ባንክ ጥዬው እመጣለሁ ግን I will አገኘዋለሁ። lose it at the bank, but I will get it back. ሃሌሉያ Hallelujah. ይሄ ማንም የማያነሳው ስልክ አይደለም ያለኝ። It's not a phone that's hated by no one. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ማንም ስለማያነሳው ነው እንዳትሉ። We don't say that because no one is wanting it. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንዱ ምነግራችሁ ድሬዳዋ በነበርኩ ጊዜ ባጃጅ ውስጥ ጣልኩትና ከአንድ ሰዓት በኋላ When I was at Redawa, I lost it in the Bajaj, and after 1 hour, መጥፋቱን አላወኩም I didn't know as if it is lost. እና
አንዱ መጋቢ ጋር ልደውል ስልክ እንትን ልልስል ቢሮዬ ተደወለ እኔ ጧት 12 ሰዓት ነው ማለዳ 12 ሰዓት ነው I would like to call onto one of the pastors. I didn't find it. Hallelujah. My office was ሮትንካካ ወዲያውኑ የባጃጁ ሹፌር ስልክ ጥለሃል ብሎ Then the driver of the Bajaj comes and he told me that I have lost my phone and he gave it to me. ማንንም አላሳፈረም አንደኛ ቸርች ልጅ ነው ያሳፈረው It's not ashamed of it. It is our church, our members. ስልክ የምን ስልክ ነው እዚህ ብሎ ስልኩን ሲያነሳና ኦን ሲያደርገው የኔና የባለቤቴን ፎቶ አየ While the driver asked for the owner of the phone, the member of a church was in the Bajaj. Then he has seen the picture on the phone and then he told him. Hallelujah. Hallelujah. አንድ ሰዓት ባጃጅ ውስጥ ተቀምጦ አላየውም While the phone is in the Bajaj for 1 hour, the driver didn't see it. በል አሁን የፓስተሬ ነው ይሄንን ወስደ ለፓስተሬ ይሰጣዋለሁ Then he said that this phone is my pastor's phone, so take it to him and give it unto him. Hallelujah. Hallelujah. ሐረር ላይ ባይብል ስኩል አስተምር ሄጀም እንደዛው ጣልኩት The same way I go to Harar for a Bible school and I lost my phone. ያስተማርኩኝ ይያለውኝ While I am teaching, አንተም ብሎ አምጥቶ እዛ ለአገልጋይ ሰጠና እዛ የሚያስተምረው ሰውዬ የሳቸው ነው አለ someone brought the phone and he informed the one he have contacted, this phone is that the pastor's phone, please give it back to him, he said. ለምን መሰላችሁ why did this happen? አስራቴን እከፍላለሁ Because I pay my tithe. አስራቴን በሚገባ እከፍላለሁ I pay my tithe well. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ምን እላለሁ አለ በዚህ ፈትኑኛል He said, prove me by this. ኩኩባና ነቀዙን ምን እላለሁ አለ I will rebuke the divorce from you, it says. ኩኩባና ነቀዝ ወደ ቤት አይገባ So those divorce will not enter into my house. ማት ጊዜ ነው ብዙ ምስክርነቶች አሉ There are many testimonies. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ስለዚህ አስራታችሁን ከፋዮቹ ነው So አሜን be someone that pays his tithe. የምታሰፉ ነው Be a man that expands the kingdom. ከ6 እስከ 11 ሄዳችሁ አንብቡት You can read Malachi chapter 3 from verse 6 to 10. ሌላው ለወንጌል አገልጋዮች እና ለወንጌል ስራ የምትሰጡን The other thing is be givers to gospel ministries and the gospel ministers. ማቴዎስ 10:41 ላይ ነብይም በነብይ ስም የሚቀበል የነብዩን ዋጋ ያገኛል On Matthew 10 chapter verse 41 it says, he that receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. ቃሉን የሚያገለግሏችሁን ባርኩ Bless those who serve you by his word. ስትባረኳቸው ትባረካላችሁ When you bless them, you shall be blessed back. ወንጌል ስራ ላይ ተሳተፉ Engage in the preaching of the gospel. ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ከ15 ከ19 የፊልጵስዩስ ወንጌል መጀመሪያ ሲሰበክ አንዴ ሁለቴ ሰዳችሁልኝ ነበር አላቸው On Philippians chapter 4 verse 18 and 19 says, but I have all and you have sent me once and twice. ስለዚህ ወንጌልን ለሚያገለግሏችሁ ቃሉን ለሚያገለግሏችሁ እና ለመንግስቱ ስራ ለወንጌል ስራ ሲባል ተሳተፉ So engage for the preaching of the gospel and to the ministers of the gospel. Hallelujah. 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 ክብር ለኢየሱስ ዛሬ የትውልድ እርግማን መስበር ነው Today is a generational curse breaking day. ከእያንዳንዳችሁ ህይወት እርግማን ይሰበራል Today curses shall be broken from እርግማኖች each one's life. ምንድናቸው What are curses? እርግማኖች አይታዩም ነገር ግን ተጽዕኖአቸው ግን የተረጋገጠ ነው But their impact is guaranteed. ምክንያቱም ሰዎችን ህይወት መሻሻላቸውን እድገታቸውን የሚይዙ ናቸው Because they will bind, they will hinder the growth promotion of individuals. እርግማኖች ተከታታይ ውድቀቶች ሊሆኑ ይችላሉ Curses might be repeated failures. መካንነት ሊሆን ይችላል It might be barrenness. ጭንገፋ ሊሆን ይችላል It might be miscarriage. በትውልድ የተዘራረገ የተከታተለ የሚመጣ በሽታ ሊሆን It ይችላል may be a hereditary disease. ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ከስሩ ይነቀላል Today in the name of Jesus it shall be uprooted from its root. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ምክንያቱም በሚጠሉኝ እስከ 3ኛ እስከ 4ኛ ትውልድ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣ ይላል Because I that brings evils of the fathers unto 2-3 generations. አንዳንድ እርግማኖች የምናውቃቸው በራሳችን መንገድ የመጡ ናቸው Some curses are self-inflicted. አንዳንዶች ደግሞ እኛ ባልነበርንበት ዘመን የነበሩ ናቸው Some curses are a curses that used to be
before we come to this earth. ዛሬ በቃል ኪዳኑ ስትቆራኙ Today when you connect with the covenant, ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሕረትን ስትገናኙ when you connect with the mercy from the Lord, በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የትኛውም የሕይወት እርግማን በሕይወታችሁ ላይ ጸንቶ አይቆይም። in the name of Jesus, no curse of life shall establish in your life. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ስለዚህ እርግማኖች በዘር የሚተላለፉ አሉታዊ ተጽዕኖዎች የሚያደርሱ አሉ። There are curses that comes by hereditary from generation to generations that creates different impacts on individuals. ተደጋጋሚ ሽንፈት፣ ድብርት፣ የጋብቻ ቀውስ፣ የጽንስ መጨንገፍ የመሳሰሉት ይሆናል። Repeated failures, miscarriage, barrenness, other diseases. ዘዳግም 28 ከቁጥር 15 እስከ 66 ማየት ትችላላችሁ። You can see from Deuteronomy chapter 28 from verse 50 to 60. ምሳሌ 26:2 ላይ እንደሚተላለፍ ድንቢጥ ወዳና ወዲህ እንደሚበር ጨረባ እንዲሁ ከንቱ እርግማን በማንም ላይ አይደርስም ይላል። As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come. አንድ አባባል አለ፣ ጭስ ካለ እሳት አለ ይላሉ። If there is a smoke, there is fire. ሃሌሉያ። ጭሱ ላይ ዝም ብለህ ጭሱን ለማንተን ማድረግ ላይ የምትሰራ ከሆነ እሳቱ እስካልጠፋ ጊዜ ድረስ ይቀጥላል። If you are only focusing on the smoke, as long as there is a fire there, it shall continue. ስለዚህ የጭሱ መሰረት እሳቱ ነው። The foundation of the smoke is the fire. በህይወታችን ተገልጦ የምናያቸው አንዳንድ አሉታዊ የሆኑ ተጽዕኖዎች somewhere እሳት ስላለ ነው። The things, the negative things that are happening in our life, that's because there is a fire that's causing it. ዛሬ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አይኖቻችሁ ተከፍተው ያንን እሳት ማጥፋት ይሆንላችኋል። May your spiritual eyes shall open and you shall destroy, you shall quench that fire. ሃሌሉያ Hallelujah. ለእናንተ ግን መልካም የምስራች አለ። But for you, I do have a good news. አንድ ሰው ዳግም በተወለደ ጊዜ የዘር ሐረጉ ተቀይሯል። When someone is born again, his lineage is changed. ሃሌሉያ Hallelujah. መጽሐፍ ቅዱስ ዘኍልቍ 23 ላይ ሲናገር On Numbers chapter 22 verse 22, 23, በያዕቆብ ላይ 23. አስማት የለም፣ በእስራኤልም ላይ ሟርት የለም። በጊዜው ስለ ያዕቆብና ስለ እስራኤል እግዚአብሔር ምን አደረገ ይባላል። Surely there is no enchantment against Jacob, neither there any divination against Israel. According to this time it shall be said, Jacob and Israel, what has God wrought? ኤፌሶን 2:19 ላይ ሲናገር Ephesians chapter 2 verse 19. ከእንግዲህ ወዲህ ቅዱሳንና ባላገሮች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንጂ እንግዳዎች ወይም መጻተኞች አይደላችሁም። Now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and with the household of God. ስለዚህ ወደ ያዕቆብ የዘር ሐረግ ውስጥ ገብተናል። So we have entered into the lineage of Jacob. ወደ አብርሃም የዘር ሐረግ ውስጥ We have ገብተናል። entered into the lineage of የዛ Abraham. ቤተሰብ አካል ሆነናል። We have become the part of that ስለዚህ family. በያዕቆብ ላይ አስማትም እርግማንም አይሰራም የተባለው ለእኔና ለእናንተ ነው። As it was written, there is no enchantment, there is no curse on Jacob, the same is to us. ስለዚህ የትኛውም እርግማን በሕይወት ያለ በሕይወታችሁ ተጽዕኖ ያሳደረባችሁ ነገር የሚቀለበስ ነው። Any form of curse that's causing an impact in your life is reversible. ገላትያ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 13 እስከ 14 ሲናገር በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ጽፏልና ክርስቶስ ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን ይላል። Galatians chapter 3 verse 13 and 14 says, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made curse for us, for it is written, cursed is everyone that's hanged on the tree. ቁጥር 14 ላይ የመንፈስ ተስፋ በእምነት እንድንቀበል የአብርሃም በረከት ወደ አሕዛብ በኢየሱስ ክርስቶስ ይደርሳቸው ዘንድ ነው። That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. ስንቶቻችሁ የአብርሃም በረከት የኔ ነው How ትላላችሁ? many of you believe that Abraham's blessing is yours? ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ሲናገር On Colossians chapter 2 verse 14, በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመን በትእዛዝ የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው፣ እርሱም በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል። blotting out the handwriting of ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it away the way, nailing it on the cross. በመስቀሉ ላይ በፈሰሰው ደም ተወግዷል፣ ተደምስሷል። By the blood that was spilled on the cross, it's destroyed, it's dismissed.
ስለዚህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እርግማን በእናንተ ሕይወት አይሰራም። So starting from this moment, curse shall not work upon your life, operate on your life. ስለዚህ አንድ ሰው ሲድን እና በእምነት ጸንቶ ሲኖር ከእርግማን ሁሉ ነፃ ይሆናል። When someone is get born again and remain in the faith, he become free from curses. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 ላይ ሲናገር Acts chapter 3 verse 26. ለእናንተ አስቀድሞ እግዚአብሔር ብላቴናውን አስነስቶ እያንዳንዳችሁን ከክፋት እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ አለ። Up unto you first God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities. ከክፋታችሁ እየመለሰ የሆነ ቦታ አቆይቷችሁ አይልም። He didn't say turning you from your iniquities, he kept you at some place. ወዲያውኑ ወደ በረከት ነው የተሻገርነው። At the same time, they transferred into a blessing. በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም በረከቱ ያገኛችሁ። In the name of Jesus, may his blessing ስለዚህ locate እምነት you. ያስፈልጋል። So we need to have faith. ብዙዎች በረከቱን ያላገኙት ድነዋል፣ ነገር ግን እምነቱን ስለጎደላቸው ነው። Many didn't get the blessing because they are lacking the faith. አንደኛ ዮሐንስ 5:4 ላይ ሲናገር On 1 John chapter 4 verse 5, እግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋል፣ ዓለምንም የሚያሸንፈው እምነታችን ነው ይላል። it says, for whatsoever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ መዳን በእምነት ነው። So salvation is by faith. በረከትም በእምነት ነው። Blessing is also by ስለዚህ faith. የአብርሃም እምነት በእምነት እኔና እናንተ ጋር ይሻገራል። Abraham's blessing shall come to us by faith unto ዘፍጥረት us. 13 ቁጥር 3 ዘፍጥረት 12 ቁጥር 3 ላይ ሲናገር የሚባርኩን እባርካለሁ የሚረግሙን ደግሞ ረግማለሁ። I will bless those who blesses thee, and I will curse those who curses thee. የምድር ነገዶች በአንተ ይባረካሉ። The nations of the earth shall be blessed by ስለዚህ you. በአብርሃም ምክንያት እኔና እናንተ ተባርከናል። I and you are blessed because of Abraham. ስለዚህ ልንረገም አንችልም። So we shall not be cursed. ዘኍልቍ ምዕራፍ 23 ቁጥር 8 ላይ ሲናገር On Numbers chapter 23 verse እግዚአብሔር 8, ያረገመውን እንዴት እረግማለሁ? how can I curse the one that is not cursed by the Lord? አንድ ሰው ከእግዚአብሔር እርግማን ነፃ ከሆነ If someone is free from the curse of the Lord, የትኛውም ጠንቋይ፣ አስማተኛ፣ ደጋሚ ሊረግመው አይችልም። no witchcraft, no enchanter is able to curse him. ስንቶቻችሁ ከእግዚአብሔር እርግማን ነፃ ናችሁ? How many of you believe that you are free from the curse of the Lord? ስለዚህ የትኛውም ረጋሚ፣ አስማተኛ ጉንጩን ሲያለፋ ይውላል እንጂ እናንተ ላይ አይደርስም። Each curser, each enchanter can speak, but nothing comes near you. ከንቱ እርግማን በማንም ላይ አይመጣማል። Vain curses shall not come to anyone. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ነፃ መውጣት ይሆንላችሁ። Today in the name of Jesus you shall be ዛሬ liberated. በኢየሱስ ስም ነፃ መውጣት ይሆንላችሁ። Today you shall be liberated in ክብር the name of ለኢየሱስ Jesus. ይሁን። Glory to Jesus. ስለዚህ ከእርግማን ነፃ ለመሆን So to be free from curses, ደሙን ተጠቀሙ። use the blood, engage the blood. ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 11 እስከ 12 ላንቺም ስለ ቃል ኪዳንሽ ደም እስሮችሽን ውሃ ከሌለበት ጉድጓድ አውጥቻለሁ አለ። On Zechariah chapter 1 verse 11, as for thee also by the blood of thy covenant I have sent forth thy prisoners out ዛሬ of the በዚህ pit wherein ስጋና there is no ደም water. አማካኝነት ነፃ መውጣት ይሆንላችሁ። Via this blood and milk, ያመነ አንድ you ሰው shall be አሜን ይላል። liberated in the name of Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ከ430 ዓመት የባርነት ጉዞ በአንድ ምሽት የወጡት በደሙ ነው። From slavery of 413 years, they escaped from that by the blood. ያ in one day. የጠቦት ደም ነው። That is the blood of a calf. እውነተኛው በግ ለኔና ለናንተ ታርዷል። But the real lamb is slain for us. ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፃ መውጣት ይሆንላችሁ። Today you shall be liberated in the name of ሁላችሁም Jesus. አንገቶቻችሁን ዝቅ አድርጉና Bow your heads. ከየትኛው የህይወት እርግማን ነው ነፃ መውጣት የምትፈልጉት? From which type of curses you want to be liberated? ሃሌሉያ Hallelujah. ሳታውቁ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ታደገኝ በሉ። Say to the Lord, Lord, rescue me from the things I don't know. እንደገና አውቃችሁ የገባችሁት የምታውቁት እርግማን ደግሞ ከሆነ ምሳሌ አስራት መክፈል ከሆነ
For ወይም ሌላ example, ነገር if it is a curse, no, for example, በሰዎች ላይ a ክፉ curse of not አድርጋችሁ tithing or የዘራችሁት ዘር things you ከሆነ do to others, እግዚአብሔር a ሆይ harm you did to ምህረት others, አድርግልኝ ask the በሉ። Lord for a mercy. ምህረት Say to him mercy. ሃሌሉያ Please ምህረት for አድርግልኝ mercy. በሉ። Ask him for a mercy. እየጸለይን ሳለን While we are praying, ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታችሁ ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ሰዎች those of you who didn't receive the Lord as your Savior and as your ለእናንተ Lord, ቅድሚያ ልጸልይላችሁ ፈልጋለሁ። we would like to you for you primarily. እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ If ባላችሁ such በስፍራ individuals are in our midst እጆቻችሁን who didn't ከራሶቻችሁ receive በላይ Jesus ከፍ as አድርጋችሁ your Lord and your ታሳዩኛላችሁ። Savior, please show your right hand.